téléspectateurs, Grand Kivu Ressources, bonjour. Univers Gospel, c'est l'émission qui vous parvient qui la mercredi à partir de 10h30. Alors aujourd'hui, nous sommes là encore une fois avec notre équipe. Et avant de commencer, je sais bien que Moucha est installé confortablement. Et aussi, je vous rappelle de ne toujours pas oublier qu'on a cliqué sur cloche et la notification pour ne rien rater. Je vais à ma émission Zotez à Grand Kivu Ressources. Alors, sans pour autant tarder, nous commençons avec l'agenda de la semaine. Dimanche 9 août, Goma. Livré sous atmosphère za kabambi, atmosphère zimoa za utukufu ya Mungu. C'était à l'hôtel Cap Kivu où l'artiste musicien tanzanien Boaz Duncan pamoja na groupe Chandelier na Patrick Kubuya balitukuza Mungu. Et à part ça, à l'église Semak également, kulikuwa aussi célébration avec le groupe Tonel Cœur reconnaissant. Haiko kusema tunacélébrer Mungu toujours vitu iliendeka mzuri hapana, lakini nous célébrons Dieu parce que alifaa vitu vya mzuri, même si ça ne marche pas, tunajua kule mbele que ça va marcher. C'est pourquoi kila siku tunapasha kuwa na cœur ya reconnaissance kwa Mungu. À part ça, la communauté Full Gospel, il est clôturé 21e convention et à district et à Goma. Ça avait débuté le 1er août et le samedi 8 août, un banquet, il est clôturé, il est activité, il y a 21e convention et à district de Goma. Et avant de continuer, nous allons d'abord revivre un petit extrait. Ma maman a dimanche, donc on commence par la célébration, il y a Full Gospel, groupe Tonel, na Boaz Duncan. Après ces courtes extraits, nous allons d'abord revenir. Saada. Hii kikundi haiko parti politique, hii kikundi haiko fasi ya makimbilio ya watu wenyewe wamekosana na wachungaji wao ndani ya makanisa kuja kuchivichika ndani ya Full Gospel. Hapana. Hii kikundi haiko Full Gospel, haiko kikundi ya sala. Donc ce n'est pas un groupe de prière. Parce que Full Gospel, nous souscrivons à un triple engagement. Kuna kwa kujitoa kiroho, ni kusema unapoingia ndani ya kikundi ama umekubali kuingia ndani ya kikundi, tunakupokea ginzi ulivyo, lakini kupitia nguvu za Roho Mtakatifu tunangojea mabadiliko mazuri kutoka kwako. Ni kusema kama ulikuwa na tabia fulani na fulani, tunangojea mabadiliko kupitia Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako. Nous disons la bienvenue à vous tous qui avez fait le déplacement de ces beaux cadres de l'hôtel Congoini. Ces cadres qui nous accueillent pour les comptes de la 21e convention du district de Goma. Allez-y.
peux pousser le cri de joie. Avancez ici. Avancez ici, avancez ici, avancez ici. Utaitika wa mashabu na kuita tuendelee. Sadok ase tuendelee wana tokole mate ona Yesu tokola pousse les cris de joie pour Jésus. Alléluia. L'émission, c'est Univers Gospel. Le média, c'est Grand Kivu Ressources. Si vous tapez tout simplement Grand Kivu Ressources, vous allez nous retrouver. Vous allez retrouver notre chaîne YouTube, sur Facebook également, Instagram, X, TikTok et LinkedIn. Tapez juste Grand Kivu Ressources. Et voilà, aujourd'hui, nous recevons une grande équipe de la 8e CEPAC Baraka qui va nous parler de la conférence évangélique 3e édition. C'est pourquoi nous sommes avec le frère Eric Amani. Bonjour. Bonjour Maté. Bonjour Mireille. Bonjour. Bonjour Jefté. Bonjour. Bienvenue chez Grand Kivu Ressources. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous voulons savoir le pourquoi de votre présence ici chez nous, Grand Kivu Ressources, en parlant des Confèves. Déjà, il ne nous reste que 8 jours. Et là, donc, le compte à rebours est déjà lancé. Donc, on entend déjà le jour J-8 pour débuter avec la conférence évangélique 2026. Pouvez-vous d'abord nous parler Confèves Njonini? Peut-être que les téléspectateurs wetu njo yabo ya kwanza banasikia Confèves. Ils veulent savoir Confèves Njonini. Voilà, merci beaucoup. Sawa kisu natoka uliza. Nous sommes d'abord contents de l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé ici aux médias des Grands Kivu Ressources. Alors, pour ce qui concerne la question ya Confève iko en sigle, lakini kwa urefu Confève ina signifie conférence évangélique. Ni kusema quand on parle de Confève, directement, nous voyons c'est une activité, c'est une conférence yenye inahusu tu habari za Injili. Asante sana. Habari za Injili, manake ni conference yenye inahusu habari za Injili. Yeah. Unaweza kutupatia objectif mbalimbali zenye Confève iko nayo? Nasema kwamba Confève mwanaisikia ni kusema ni habari za Injili. Confève objectif zayo ziko gani? Asante sana. Kuhusu objectif kubwa ya Confève ni kutaka kuhubiri neno la Mungu, na baada ya kuhubiri neno la Mungu paonekane watu ambao wanaweza mjua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Donc c'est ça notre objectif principal. Mon Confève hatutamani sana kie vraiment des ambiances et tout, mais souci kubwa c'est parce que nous connaissons que il y a encore des âmes zenye zingaliki inje zenye ziko na lazima ya kumjua Yesu Kristo. Alors conférence évangélique iko organisée mwa ile bit. Merci beaucoup. Zile maamu zenye zikingaliki inje. Kule inje njo wapi? Inje, tunaposema juu ya inje, ni kusema tunaona mtu ambaye anakaa inje ya Yesu Kristo. Si kwamba ni inje ya Kivu umetia hapa. Lakini ni mwenye iko inje ya Yesu Kristo. Yani mtu ambaye bado angala najiongoza mwenyewe, na hakika wale watu wanateseka sana. Wanateseka sana paske wanaweza kuwa hata wanahitaji wajue njia mea waijue,
Ndio maana Confef unasema itakuwa pale juu ya kubaongoza ile njia. Baone njia yenye naweza basaidia kuboresha maisha yao ya kiroho na ya kimwili pia. Ndio, umetuambia kuko objectif principal. Na sasa kama kuna kwa objectif principal, maana yake kuna kwa objectif secondaire zenye nazo zinakuwaka. Exactement, oui. Zenye ziko secondaire ni kusema kama kusantre yetu ama kuparokia yetu pia. Unajua ya kwanza ninaweza sema wakati mtu ameamini Yesu Kristo, kwanza anapata marafiki wapya pia. Sasa ni objectif yenye pia mimi naweza penda niongezeke ku marafiki zangu wakaongezeke. Okay. Ule akiamini Yesu Kristo, il sera mon ami. Donc kutakuwa épanouissement ya relation. Ça c'est aussi quelque chose yenye mimi naweza souligner. Deuxièmement, wakati pia mtu ameamini Yesu Kristo, ni kusema anakuwa pia kiungo cha mwili wa Kristo, yani kanisa. Ni kusema anaweza kuwa membre effectif wa kanisa la Mungu pia ambapo tunashiriki. Ni kusema ça c'est aussi un objectif yenye naweza fanya, mais également wakati yenye mtu ameamini Yesu Kristo, naye pia kwa ile objectif yenye naweza sema secondaire, na yeye pia naweza bénéficier na kuwa na une grande famille. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Ndio, umetupresenter ma objectif principal. Donc objectif principal na objectif secondaire ya conférence évangélique. Alors, kwenye donc gisi uko una faire partie ya coordination ya Confev. Oui. Kitu gani kenye munajiattendre donc ke population ya Goma inajiattendre yako kupitia ile Confev yenye munaorganize? Population ya Goma tupo hapa juu ya kuwajulisha kwamba hakika hamtaswata na hamtaregrete. Kukote ya attente zenu mu conference évangélique yenye kuorganize na 8e CEPAC Baraka Centre Canaan, ni kusema kwamba mambo yako mengi sana ambayo yanaweza kuwa baraka kiroho na pia kimwili. Katika mkutano huyu kuna mambo mengi yameandaliwa. Jambo la kwanza, kutakuwa muda wa kusikiza neno la Mungu, na hii neno la Mungu ni mojawapo ya ni quelque chose yenye inaweza kuramene tena mtu kurai, inaweza kumuongoza upya, inaweza hata pia kukupatia mwelekeo mpya na kukupa mwangaza ya mpya, comme la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est donc inaweza kukusaidia. Ile ni jambo ya kwanza. Na jambo ya pili, katika ile mkutano tutakuwa na muda sana wa kusikiza nyimbo, na hizo nyimbo kweli zinaweza fariji mioyo zilizovunjika. Na jambo la tatu ambalo naweza kutana mwa hii conference ni kusema kwamba kutakuwa pia muda ya maombezi. Tunajiombea binafsi, tunaombea pia na mahitaji yetu, tunaombea jamaa zetu, na hiyo inaweza kuwa kitu kikubwa, sababu kuna watu wanateswa, bako na lazima ya kuomba, hawajue waombe vipi, hawajue waombe wapi. Lakini pamoja na hii conference évangélique inatupatia pia ile temps ya kujiweka mbele za Bwana kwa kuombea maisha yetu na kuombea hata jamaa zetu. Asante sana. Alors, tumesema quand à rebours chaque fois déjà lancé, donc il y a déjà jour jumeau 8. Vraiment. Programme du 20 août au 23 août 2026. Unaweza tupatia programme yenye itakuwa par rapport ya heure, lieu, na kwa mfano mwenye hata kwa tuseme disponible kama hata kwa Goma. Jumusha alika watu wote ya Goma, donc tujikaze tukie ku Confef édition 2026, yani édition 3. Donc unaweza tu rappeler, unatuambia itaendesha siku fulani, donc à partir ya fulani par rapport ya saa, na mwenye hata kuwa Ngoma anaweza fanya namna gani? Swali nzuri sana kabisa, na tunashukuru kwa hilo swali. Ni kusema tuliwaza kabisa kwa zile njia zote. Mkutano deja ni juma kesho, a partir ya jeudi le 20 ina démarrer, na kwa taratibu namna gisi mambo yamepangwa. Kuanza tous les jeudi, ni kusema a 15h juste mkutano ina démarrer, lakini mtu akichelewa anaweza fika 15h juste na anakosa fasi. Très souvent avec les expériences des éditions passées,
inaenea makenze, unakia kutana plein, ishakuwa kabisa plein. Alors tunaweza ambia mtazamaji wetu kwamba ukilamkia unaweza pata fasi kwa wakati. Ku jeudi ni 15h, vendredi 15h na samedi 15h. Ka changement kadogo kanakuya tu ku dimanche. Dimanche to tutafanya ni de 9h à 12h30. Nafikiri Na mwenye hata unaweza tupatia kwanza adresse ya Centre Canaan inapatikana wapi? Centre Canaan inapatikana juste tu kwa hii endroit ya rond-point ya Semaore. Okay. Semaore unashuka tu kidogo, saa mwenye unataka enda ku station yetu. Alors ukisha engager les routes, unaweza tu angalia kwa mkono wako wa kushoto ama gauche, la main gauche. Unaangalia tu entrée ya kwanza na entrée ya pili. Kanisa inapatikana juste tu pale kwa mwanzo. Kuna swali uliniuliza lakini Ndio, mwenye haiko mkuma namna gani anataka participer ku Confev, namna gani ndio anaweza fanya? Très bien. En tout cas, kumwenye haiko Goma, tuko na platform zenye zinaweza permettre sana kusema mufuate conference evangelique en ligne. Na kusema Mungu akubariki, akupatie mega ile siku ukuwe connecté. Tunakuwa na page yetu ya Facebook yenye inaandikwa ko 8e CEPAC Baraka Centre Canaan. Unaweza fuata ile conference kwa ile page. Mais aussi tunakuwa na TikTok, memema inabeba ile titre. Ni kusema pale tutakuwa tuko en direct kusudi ipermettre walio mbali, walio karibu, mwenye alizuilika watufuate vema. Asante sana. Oui, tuko tunaongelea conférence évangélique 3e édition. Ni kusema kwamba kulikuwa première édition na kulikuwa na 2e édition. Alors, munaweza donc on peut d'abord passer en revue par rapport à la première édition na 2e édition. Okay. Jwani ni donc kwanza mulitaka jwani ni 3e édition nayo ikuwe. Nini njoo ilibapuse 3e édition nayo ifanyike? Ndio. Unajua kitu kizuri aseme ningelitilize ile adage yenyewe wanasema on change pas l'équipe qui gagne, lakini bakia kutana yetu zaidi sana. Nitasema kama kitu kizuri tunaweza souhaiter kidumu sana, lakini kia mubaya tunaweza tamani kukiramplacer na kusema kose kisirudi yake. Donc conférence évangélique inaweza kuwa leo ku 3e édition, c'est parce que il y a eu de grandes actions zenye tunaweza shuhudia mbele za watu na mbele za Mungu kwamba zilifurahisha, zilipendeza mbingu, na ndio maana leo tunaweza enda mpaka première édition na tunafika ku 3e édition. Mu édition ya kwanza kuna watu wengi sana ambao Mungu aliweza badilisha maisha yao. Kuko benye walikuwa hawamjue Kristo, lakini kwa njia ya kusikia neno la Mungu wakajisikia kuchomwa katika mioyo na wakaamini Yesu Kristo, na maisha yao saa hizi imeendelea vema na wanakuwa pia miongoni mwa wale ambao wanaipeleka injili kwa sasa. Na ku edition ya pili tuliweza angalia kuna hesabu kubwa yenye Mungu aliweza tupatia katika ile mkutano, na furaha yangu kubwa ni watu wazima kabisa. Okay. Ni watu wazima, na ile inafanya kwamba tunaweza endelea. Kumbe kungaliki mavuno nje yenye ifo tuvune kwa njia ya kuorganize hii mkutano ya conference evangelique. Na njo leo tunaingia ku 3e edition, manake tena kuko wale wenye Mungu anataka kutana nao kwa hii 3e edition. Asante sana. Alors, en parlant de ma témoignage, de ma expérience, Mireille na Jefté, vous êtes là. On y participé à la 2e édition et à Confev. Premièrement, mon aisa tupatia expérience gani yenye mulitosha mu Confev édition 2. Donc, na témoignage gani yenye mulitosha mu Confev édition 2. Asante sana pour les questions. Bon, de ma part d'abord, mie nilikuwa mtini ingine, sikukuwa protestante, na wakati nilipata invitation kutokea kwa rafiki yangu, nikefika, nikeona, nikefurahia neno la Mungu, nikepata vraiment iseme onction.
onction vraiment ya bien, nikiona combien de fois j'avais pas de véritable direction, combien de fois nilikuwa natembea mi peke, je faisais des choses benye mi peke mi napenda, donc benye alifurahishe Mungu. Nikiona vraiment ke niko fautif sana. Maintenant ikinipatia accès na possibilité, occasion yenye siwezi rate, nikiona vraiment ni ungane na Yesu Kristu, ni mwamini kwa yote na nimutumikie. Donc témoignage yangu kwa baauditeur biko nanisikia sai, kwa Yesu uko vyote. Ukikuwa na Mungu wako Yesu Kristu, uko na vyote. Yeye anatufariji, anatusaidia ndani ya mengi, anatukonsole kuma moment difficile, anatupatia force ya kuvaincre ile moment difficile. Vraiment, ni vya mingi vya kuexplique. Nikianza vya explique sai hatutatoka huko. Donc, njo vile mina ba invite tu mukuye na nyi muone kubinye na shie tuko na pitia itu. Mungu amenifanyizia vya mingi sana. Alors, personnellement, oui, unaweza tupatia donc kitu kimoja gani kenye kilikusaidia mkonfev ilichange en tout cas maisha yako? Kitu kimoja. Jonasha tuambia ni vya mingi. Alors, kitu kimoja tu kenye mkonfev, donc wakati ulifika mkonfev ukasema Ok, merci. Kitu kenye kilinifurahisha sana mkonfev, yenye ilinipatia ile accès ya kuamini Yesu Kristu, ni kunionesha kama sikukuwa mu direction ya bien, kuniprouver. Donc inani confirmer que combien de fois sikukuwa nilikuwa matope. C'est ça. Ulikuwa matope. Alors, kisi ulikuwa matope, alors changement yako ilikuwa namna gani? Uligeuka nani? Par rapport à unasema ulikuwa matope. Uligeuka nani en fait? Bon, premièrement, je suis pas parfaite, mais Nisha a changé. Ça c'est constante. Donc, Nisha a changé vraiment parce que mie ninafuata maagizo ya Mungu, commandement za Mungu. Ndio maana sifuate tena vyangu. Donc kila kitu indafanya ifo kwa mimi najua eske hiki kitapendeza Mwenyezi Mungu mbele nikifanye. C'est ça. Alors, kupitia ile experience yenye umekuwa nayo mkonfev de deuxième édition, kitu gani kioneza ambia d'autres personnes benye déjà le jeudi prochain, donc le jeudi à 8, Confev inaanza 3e édition. Kitu gani njoneza bambia par rapport ya Confev? Bon, inapasha bambia vraiment conférence évangélique haiko simple événement, ni événement yenye ita changer vie yako. Gisi na mie ili changer aka vie yangu, na we inapasha changer vie yako. Donc usirate, usipange kukosa, vraiment ufike na weye uone gisi inapasha changer maisha yako na weye. Merci beaucoup Mireille. Alors Jefte, nawe unaweza tupartager experience yako yenye uliweza kuvivre mu Confev 2e édition ku 8e CEPAC Baraka Centre Canaan? Ndio, mimi napasha partager parce que premièrement ça nilifika ku Confev na mimi banipatia kanjo invitation na ni mamangu mkubwa kananiambia vraiment tuko na organiser conference na ni amana sana, il faut fike pale. Alors na mimi nikasema haina problème, na mimi nifike kwa pale kwanza. Kufika vraiment. Ukienda tu donc ulikuwa unaenda kwanza tu, donc twende kwanza tu. Mama mkubwa amesema twende tu. Oui, si wana objectif vraiment kusema niende kule, il y a des choses que je vais faire, non. Vraiment nindaka tu kusema mama mkubwa amesema il faut na mimi nifike pale. Vraiment heureusement moi les 3 jours ilipitaka nika comprendre kama kwa vitu yenyewe vina changer maisha yangu. So vitu gani vile unaweza bituambia kwavyo? Ndio. Il y a des choses que Mungu alishangia maisha yangu. Premièrement, nilikuwa na ba mauvais compagnons. Nilikuwa vraiment environnement wangu ya mzuri. Avec ma parole, kisha kwa tufundisha mule mkonfev, bana tuambia Biblia inasema hivi na hivi. Et puis quand je rendre compte que kule kwenye niko naenda vraiment iko fasi ya mzuri sana.
avec mon enseignement, ma conseil, moi kanisaidia, puis après nikaanza changer ba compagnon. Et puis yengine yenye ilichange maisha yangu, avant je ne pardonnais pas facilement. Wako ulikuwa na roho ile wanasema Ndio. si roho ya nguvu. Ndio sana. Roho saa alishiu. Moi, vraiment, si pardonner facilement, mtu akanikosea, vraiment j'étais trop rancunier, sikuwa na pardonner facilement. Mais wakati niko mkonfere wanatufundisha kwamba Mungu alitupendaka na anatusamee zambi zetu, gisi tuko naendelea tunajikonfia kwa yeye na kwa tusamee zambi. Alors mimi nikasema okay, na mimi napasha kumbe samee wengine. Deja roho yangu kende kwa fani niko changer pole pole. Vraiment confere nilisaidia sana. Je crois que gisi niko hivi ni grâce à Confev. Et mon go aliniinvita kama ndani, vraiment c'est une bonne chose. Alors we gisi Confev kwako ilileta machangement fulani. Unasema ulikuwa rancunier, si à part ça donc ulikuwa na mauvaise compagnie. Alors kitu gani ndio inaweza ambia kwa mtu mwenye saa hii bon, anaona na affiche, anaona ku statut, anaona kama ni ku Facebook, ku TikTok, anaona Confev 3e édition. Kitu gani ndio unaweza mwambia saa hii? Okay. Donc kitu kenye kinaweza kumotiza, unasema mama mkubwa sasa alikuitaka bon, unasema bon, acha niende tu, mama mkubwa amesema acha niende tu. Alors yeye mwamesikia Confev sai, kitu gani kinaweza mwambia sai donc par rapport ya Confev kutokana na témoignage na expérience yenye uko nayo à partir ya Confev 2e édition. Ndio. Kitu mimi napasha sema kwa mtu mwenye ashona maafishe, ashona vyote kitu na prepare mkutano, vraiment mimi napasha murasire kumwambia kama hakuna kitu kinafanyika kwa hasara. Vraiment, kama Confev inafanyika, ça veut dire il y a quelque chose yenye Mungu na planifié. Alors, vu que il y a quelque chose yenye Mungu a planifié, vraiment tujikaze. Kila mtu mwasha na maafishe, vraiment akuwe akutane peke rakontre yake. Akiona nasibe tulionaka kabisa ku Confev. Maki akuye ajione perso donc isikuwe ça veut kwa muelezea maadisi donc akuye ajione ye peke. Ndio akiajione a vivre rakontre yake ye peke na Mungu. Parce que vraiment mimi najua Mungu vraiment anachangaka maisha za watu. Okay. Et vraiment kama una besoin maisha yako changer, usikose Confev 2e édition. 3e édition. Merci beaucoup Jefte Namire kwa témoignage zenu na ma expérience zimunipatia par rapport ya Confev 2e édition. Alors tukunaendea mwisho ya émission yetu ya leo. Kamani unaweza tukumbusha tena le programme par rapport ya Confev 3e édition. Asante sana, tunashukuru. Mbele niseme par rapport na ile, nashukuru sana na ndio maana leo nilipenda tukue na hawa ndugu, sababu hii ni matunda ya conference ambayo imetoka pita. Si kwamba ni hawa wawili tu. Mwaka jana wakati yenye Mungu alifanya kazi pale, tuliweza kuwabatiza watu 12. Donc 20 personnes, alafu mwa ile 20 personnes atungeweza kuya nayo yote kumetia leo. Okay. Lakini nashukuru Mungu sababu wote wangali wako pale na wanaendelea vema. Alafu hii ilikuwa ni echantio yao tu. Par rapport na program ya Confev, ni kusema kwa ndugu mtazamaji wetu, Confev inaanza a partir ya le 20 na inaisha kudati ya le 23. Na tutakuwa na moyo wa shukrani sana kukupokea. Haialiki tu wale ambao bado hawajaamini Yesu, lakini tunaalika watu wote. Juu hata na mie mwenye nimebatizwa, Zejoy kama umeshabatizwa sichui, lakini pia hata nawe kama umekusha kubatizwa, sie wote, sababu neno la Mungu halichagui, linaweza fika, na neno la Mungu ni mbegu, linaweza fika. Kama umekusha kubatizwa, linaweza kukuhimiza tena. Na apari ile kuhimizwa, tumesema vema kwamba kuko ile muda ya upekee we na Mungu wako ya kuomba. Donc ile nao ni temps ya kalite yenye tunaweza aprecier ke kila mtu ajikaze afike pale. Donc hakuna mwenye atakosa pare yake. Asante sana. Asante sana Kakamani kwa kukumbusha tena programu ya Leskume. Kwa kakirosite kidogo. Wakati tulikuwa tunaona affiche, umesema kutakuwa programu kuko neno la Mungu. Donc tutasikia tu neno la Mungu. Manke vya kucheza vitakuwa au donc vitaishia tu pale, donc tutasikia tu neno la Mungu na tunarudia au asante sana. Nikusema tutasikia neno la Mungu ndio,
na tutakuwa na muda pia wa kucheza pamoja, ile iko rasire, maana tutasifu Mungu na kumwabudu kwa kazi zenye iko nafanya kwa maisha yetu. Apare ile tutakuwa hata pia na muda ya sijui niseme vipi mkiswahili me communion fraternelle. Okay, Tunaweza- neno la jamaa. Ile lazima se neno la jamaa. Tunaweza fanya ile pia, na kwa mwisho tutakuwa na temps ya ku donc jour tusi effacer c'est quoi en fait ma souvenir Okay. kusudi tusizivute, tutakuwa pia na temps ya espace photo. Make Na shooting kamata, aussi après, shooting kabisa célébrer ya après bien. confève, donc siku ya clôture, donc shooting. Ni siku ya clôture tu ama na siku kila siku zote. Kufuatana na temps tutapenda tuifanye njo ile siku ya clôture, sababu mwa ile 15 heures yako tutakuwa tuko na kimbilia sana kusikiza neno la Mungu. Okay. Alors à la fin tuna clôturer na ile shooting Na communion. na Umesema ile kitu haitakosa. voilà. Ile Njo kitu sama haitakosa. nakuwa njo yenye mtu amesikia tunasema en tout cas sitakosa. Aka karibu sana, ile itakuwa ishakuwa bien préparé, ça iko niko nasemea. Okay. Ah, Chers téléspectateurs de Grand Kivu Ressources, merci beaucoup kutufuata siku ya leo. C'était Univers Gospel, le média c'est Grand Kivu Ressources. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube et YouTube. On a dit qu'à tout Grand Kivu Ressources sur Facebook également, TikTok, X, Instagram et LinkedIn. Nous étions aujourd'hui avec l'équipe de la jeunesse de la 8e CEPAC Baraka, Centre Canaan. Biko a organisé une conférence évangélique Confève en abrégé 3e édition. Alors banatualika shie bote population ya Goma, na kama hautakuwa Goma utakuwa kama ulikosa taka transport banasema suku utawapata kwa platform zao, unaandika tu 8e CEPAC Baraka Centre Canaan na utafuata mkutano yote mwanzo timu mwisho, na tukumesha se dimanche kutakuwa séance photo, donc kutakuwa séance photo na ile communion akile wanasema neno la jamaa. Sasa tushamaliza cheza, tushamaliza imba et après tuta célébrer na tuko tunatumia aussi quelque chose. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous le mercredi prochain. Au revoir.